এর আনন্দ দিতে ও নাচাতে। তাহলে চলুন প্রথমে একটা সাউন্ড টেস্টিং শুনে নিই। Attention please. Welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the treble. Treble test completed. Now feel the bass. नाम तो बता। जलाल साहब, बीरभूम। बड़े बड़े चिस्मार खा मेरे सामने गूंगे बन जाते हैं और तू मेरे